Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Today is Wednesday, March the 3rd, 2021. As usual, at this time we are going to learn English Lintas Minat. Before that, I'm going to lead you the prayer. Uh, let's have a prayer. I'm going to lead in Christian's way. For those who devote yourself to different religions, you are welcomed to pray based on your religions. God in heaven, we are going to start our learning. Please guide us so that the learning process will be running smoothly. We pray for the herd immunity program which is running now by vaccination. Let it work well and we will be able to live a new normal life. We pray for victims of the disasters and the loved ones, flood in Jakarta, Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, Kalimantan Selatan, Puncak, Manado, Papua, and elsewhere. Landslide in Sumedang, Mamuju, and elsewhere. Crash of Sriwijaya Air SJ182, earthquake in Majene. Give your mercy to the souls of victims, heal the other victims through the kind-hearted of the medical officers and the volunteers. For the left loved ones, give them patience, fortitude, and sincerity. We pray for our community. Give us awareness to discipline applying 5M, wearing masks, washing hands with soap and water, making physical distancing, reducing mobility, and avoiding crowds to prevent infection of coronavirus and COVID-19. Give us awareness maintaining hygienic environment to prevent us from DBD, demam berdarah dengue. We pray for our preparation of ujian sekolah which will be held on March 22nd until 30th, 2021. May you give us health conditions and spirit to learn seriously for this examination. We pray for our plan to continue our study to higher education. Guide us to make this come true. Guide us in the registration process, in the preparation, and in doing the exams. We pray for the medical officers and volunteers involved in the COVID-19 task force, doctors, nurses, ambulance drivers, tomb attendants, police officers, military officers, civil servants, firefighters, and other officers who are in charge in the task force. Give them strength, health, high immune system in their bodies so that they are avoided from any sickness and they are able to do their call to serve people with full of heart. Thank you, God. Amen. Don't forget to take your attendances starting Monday, January 11, 2021, I didn't take your attendance manually any longer. I will only check it out in the Google Classroom. So make sure that you have turned it in, mark as done. Thank you. So now I'm going to show you the attendance that you have to do, that you have to fulfill. Yeah, you have to go to the Google Classroom for English Lintas Minat 12 Social 3, and then you will get the classwork assignment of Presensi, and this one you have to read all of this from the beginning, the title, and then this is what you have, that this is what we are going to do today. We are going to prepare for Ujian Sekolah 2021, and then I have attached kisi-kisi soal US Bahasa dan Sastra Inggris DKI 2021 final. I would like
you to learn this, and we are going to learn this for our preparation as our preparation for ujian sekolah, which will be held on the 22nd to the 30th of March 2021. Don't forget to fill in the attendance signature. Yeah. Okay, that's what I'm going to check to you. Don't forget to submit and then turn in and mark as done. Now let's continue to the next. Today we are going to have preparation for Ujian Sekolah English Lintas Minat 2021. This is the link that I have attached in your attendance signature. I would like you to open it later on. Now we are going to check it out together here. Here you are, kisi-kisi soal ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021 jenjang pendidikan SMA, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris, kurikulum 2013, time allocation 120 minutes, alokasi waktunya 2 jam untuk yang Inggris lintas minat, jumlah soal 45, bentuk soal pilihan ganda 40, urean 5. Jadi ada urean ya. Ini harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar memilih A, B, C, D, E, tapi juga ada urean. Penyusun bukan Pak Pratela, bukan dari sekolah, tapi dari provinsi. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris tingkat Provinsi DKI Jakarta. Untuk yang nomor 1, kompetensi dasarnya adalah tentang formulir isian, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank atau instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti ya kamu harus mempelajari tentang formulir isian. Fungsi sosialnya apa? Ini soal untuk nomor 1. Bentuk soal pilihan ganda yang ditanyakan adalah fungsi sosial dari formulir isian. Application form, bukan surat lamaran ya, tapi sama-sama application, tetapi yang ini application form, bukan application letter. Perhatikan fungsi sosial dari sebuah application form. Lingkup materi, apa tujuannya? What is the purpose of this form? Nah, misalnya pertanyaannya begitu. Kemudian level kognitifnya adalah aplikasi. Jadi kamu harus bisa menerapkan. Aplikasi itu menerapkan. Indikator soalnya disajikan sebuah teks berbentuk application form, ya kan? Application form. Peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai atau memahami, maka kamu Pak Pratela perintahkan untuk membuat soal berdasarkan pada nomor 1 ini. Apa soalnya? Nah, mari kita bahas. Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, untuk membuat soalnya kita akan mengerjakannya di Google Docs. Judulnya latihan soal PUS ELM 12 IPS 3 ya,
latihan soal US ELM 12 IPS 3. Ini ada linknya, nanti linknya akan Pak Pratela kirim ke Aprina. Oh, nanti ya, ini sekarang belum bisa karena WhatsApp webnya Pak Pratela matikan. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini soalnya kan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank atau instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Lingkup materinya adalah fungsi sosial, dan materinya adalah tujuan. Kemudian level kognitifnya adalah aplikasi. Jadi mengaplikasikan, menentukan tujuan teks, tujuan dari sebuah formulir isian. Jadi yang pertama-tama harus kita kerjakan di Google Docs ini adalah mencari atau membuat sebuah formulir isian. Nah, untuk memudahkan, lebih baik kita cari. Bagaimana nyarinya? Kita bisa cari di misalnya Google Search Engine. Ketik saja misalnya application form. Nah, segera akan muncul banyak. Kemudian kita coba pilih yang sesuai. Nah, misalnya ini ya, yang mudah saja. Jangan cari yang sulit-sulit. Kita untuk latihan saja. Nah, ini, use templates. Nah, ini ketemu nih. Full name, birth date, current address, city, email address, phone number, LinkedIn kalau ada, position applied yang ditawarkan, how did you hear us, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang kami, available start date, tanggal untuk mulai bekerja, upload your resume. Nah, ini nanti akan ada resume, ada kolom untuk mengupload resume. Kemudian cover letternya ditulis di sini. Nah, gitu ya. Terus submit. Nah, gitu. Nah, ini akan kita linknya akan kita masukkan ke sini. Nah, misalnya begitu. Soal nomor 1. Klik. Ini misalnya ya. Bisa pakai cara lain, misalnya langsung ditampilkan langsung ditampilkan. Ini dikecilkan dulu. Misalnya. Tapi kecil sekali nanti. Tidak akan optimal kalau kalau di pakai snipping tool, kurang bagus. Lebih baik linknya. Jadi yang peserta ujian nanti akan bisa klik link ini dan bisa langsung masuk ke sini. Nah, klik HTTPS, kemudian masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya dilihat di sini. Peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut. Yang dimintakan tujuannya. Apa tulis what is tujuan, the purpose of the text. Nah, sudah selesai pertanyaannya. Kemudian baru masuk ke pilihan. Pilihannya apa? Itu ya.
apa di sini apa job application, nah berarti to apply, misalnya to apply for a job. Apalagi misalnya yang merupakan purpose of a text, to amuse audience or readers. Nah, misalnya. Apalagi to persuade others to follow our standpoint. Nah, misalnya. Apalagi yang merupakan purpose of text, to describe someone. Standpointnya harus satu kata. Satu lagi, to explain how to explain procedures of doing something. Nah, misalnya ada 5. Udah selesai. Nah, inilah yang nanti yang Pak Pratela ingin kamu kerjakan. Sehingga latihan kita itu, sehingga bedah kisi-kisinya itu betul-betul sampai pada penerapannya atau aplikasinya. Nah, untuk supaya pekerjaan latihan ini penugasan ini efektif, maka Pak Pratela akan bagi kamu dalam kelompok. Jadi kan kamu ada soalnya kan ada 45 yang terdiri dari 40 PG, 5 uraian, ya kan? Nah, ini penugasannya yang akan kamu kerjakan. Penugasannya nanti akan Pak Pratela tulis di Pak Pratela akan buat di Google Classroom ya, Google Classroom di video di kolom penugasan. Mana Google Classroom mana? Nah, ini. Nah, nanti akan Pak Pratela masukkan penugasan dan videonya di Google Classroom untuk IPS 3, kemudian masuk ke classwork. Nah, nanti akan Pak Pratela masukkan di sini. Materialnya dulu Pak Pratela akan masukkan video pembelajaran persiapan PUS ELM 2021 12 IPS 3. Nah, kemudian nanti di sini akan Pak Pratela masukkan file untuk rekamannya. Sebenarnya sekarang kan belum terekam karena masih proses ya. Nah, ini topiknya adalah materi untuk semua. Nah, ini masih draft. Nanti akan Pak Pratela simpan yang kirimkan pada saatnya. Pelaksanaannya nanti jam 6 besok. Kamu kerjakan dari jam 6, dikumpulkan paling lambat jam 12. Kemudian satu lagi untuk kamu mengerjakan tugasnya, ini penugasan ya. Penugasan bedah kisi-kisi PUS ELM 12 IPS 3 PUS ELM 2021 12 IPS 3. Petunjuk yang pertama adalah
watch the video pembelajaran. Kemudian yang kedua, do the assignment. Atau mungkin nanti video pembelajaran in materi. Oh, udah nggak usah in materi, do the assignment. Nah, nanti kalau udah submit. Ini boleh juga dikerjakan in Google Docs. Jadi nanti jadi kolaborasi ya, ini sifatnya kolaboratif, synchronous assignment. Kenapa kolaboratif sinkronus? Karena nanti ini begitu ini Pak Pratela share, semua kalian bisa membuka ke sini. Nah, begitu sudah bisa membuka, nanti nama-namanya akan muncul di sini, siapa-siapa yang mengerjakan. Oleh karena itu Pak Pratela akan minta dibagi penugasannya ini. Nomor 1 mengerjakan kelompok 1 mengerjakan nomor berapa sampai nomor berapa, kelompok 2 mengerjakan nomor berapa sampai nomor berapa. Dasarnya adalah kisi-kisi. Kisi-kisinya dapatnya dari mana? Dari presensi. Pak Pratela sudah kirim kamu presensi. Ya, ini tak save draft dulu. Save draft. Nah, ini kan. Nih, ini presensi untuk besok. Untuk ini pagi ini. Nah, ini kan. Nah, ini attendance signature. Ini kan ada kisi-kisi. Nah, kan. Nah, jadi gini pengerjakannya di sini. Oke, kita lanjut yang penugasannya. Jadi kamu mengerjakannya di Google Docs. Judulnya adalah latihan soal US ELM 12 IPS 3. Ya. Latihan soal US ELM 12 IPS 3. Ya sudah, kalau sudah kamu kerjakan di sana, berarti kamu tidak perlu lagi mengerjakan apa-apa di sini. Mengerjakannya di Google Docs. Ini hanya bukti Google Docs-nya, nanti di linknya nanti masukkan ke dalam sini. Tapi tanpa dimasukkan ke dalam situ pun Pak Pratela sudah attach the link in terus submit atau turn in atau mark as done. Beda-beda ini, kadang-kadang ada yang sampai mark as done, ada yang kadang-kadang hanya submit terus turn in selesai gitu ya. Perhatikan betul itu. Listnya kosongin. Ini untuk penugasan besok nilainya maksimal 100. Tugas untuk besok paling lambat jam 12 siang. Topiknya evaluasi pembelajaran. Penugasannya besok mulai jam 6 pagi. Ya, tadi pagi ya, sudah Kak kasih kirim tugasnya ya. Untuk materinya nanti ditampilkan. Nah, begitu
Kita lanjutkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan kamu WA Pak Pratela. That's all our meeting. Thank you very much. Before we finish our meeting, let's have a prayer. I will lead in Christian's way. For those who devote yourself to different religions, you are welcome to pray based on your religions. God in heaven, we praise you for guiding us during the learning process we just did. May anything we have learned will be beneficial for me, for our future, and for anyone. We pray for the herd immunity program which is running now by vaccination. Let it work well and we will be able to live a new normal life. We pray for victims of the disasters and the loved ones. Flood in Jakarta, Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, Kalimantan Selatan, Puncak, Manado, Papua, and elsewhere. Landslide in Sumedang, Mamuju, and elsewhere. Crash of Sriwijaya Air SJ182, earthquake in Majene. Give your mercy to the souls of victims. Heal the other victims through the kind-hearted of the medical officers and the volunteers. For the left loved ones, give them patience, fortitude, and sincerity. We pray for our community. Give us awareness to discipline, applying 5M, wearing mask, washing hands with soap and water, making physical distancing, reducing mobility, and avoiding crowds to prevent infection from coronavirus and COVID-19. Give us awareness maintaining hygienic environment to prevent us from DBD, demam berdarah dengue. We pray for our preparations of ujian sekolah which will be held on March 22nd until 30th, 2021. May you give us health conditions and spirit to learn seriously for this examination. We pray for our plan to continue our study to higher education. Guide us to make this come true. Guide us in the registration process, in the preparation, and in doing the exams. We pray for medical officers and volunteers involved in the COVID-19 task force, doctors, nurses, ambulance drivers, tomb attendants, police officers, military officers, civil servants, firefighters, and other officers who are in charge in the task force. Give them strength, health, high immune system in their bodies so that they are avoided from any sickness and they are able to do their call to serve people with full of heart. Thank you, God. Amen. That's all our meeting today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.